गुरुः शिव गुरुदेव गुरुर्बन्धुः शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीव गुरुरन्योन्य विद्यते। श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत गीता सप्तम अध्याय विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मज्जासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञातानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिज्जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चिन्नाम वेत्ति तत्त्वतः। श्रीभगवानुवाच मन आसक्ति मोर ठारे आश्रय करि न मोहरे जे जन जोग अभ्यासई समस्त तत्व जाने सेई तार कारण शुण पार्थ बुझाई कहुछि समस्त। शास्त्र को कले आलोचना शास्त्रीय कर्म रे कामना गुरुर उपदेश मान एथिरे जन्मे जेउ ज्ञान विज्ञान सहजे ज्ञान कहिबी तोते ताहा पुण बुझाई विशेष प्रकारे ଯାହାକି ମୋକ୍ଷ ନିମିତ୍ତରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକି ନଥିବ ଆଉ ହେ ଧାନୁକି। ସହସ୍ର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାର ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଭ କରେ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଚିତ୍ତାର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଏଭାବେ ସିଦ୍ଧି କିଲ ଭଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ମତେ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୋର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ସବୁ ଜୀବନରେ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମୁକ୍ତିକାମୀ। ସହସ୍ର ଲୋକରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଯୋଗରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣେ। ଭୂମିରାପ ନଳ ବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେବ ଚ ଅହଂକାର ଇତିୟଂ ମେ ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତିରଷ୍ଟଧା ଅପରେୟମିତସ୍ତନ୍ୟଂ ପ୍ରକୃତିଂ ବିଧି ମେ ପରାଂ जीवभूतं महाबाहो जयेदं धार्यते जगत् भूमि जल अग्नि पवन पुण्यआकाश बुद्धि मन अहंकार ए आठ भाग प्रकृति मोहर पार्थिव ए अष्ट प्रकृति अपरा जीवरूपा प्रकृति परा अपरा परा बेनिमत प्रकृति रे जगत विधृत स्थूल सूक्ष्म प्रकृति दुई स्थूल देह कल्पना होई सूक्ष्म चैतन्य परा जान जीव चैतन्य क्षेत्र ज्ञान। भूमि जल अग्नि पवन आकाश मन बुद्धि और अहंकार ଏହି 8 ପ୍ରକାରରେ ମୋର ପ୍ରକୃତି ବିଭକ୍ତ। ଏ 8 ପ୍ରକାର ଅପରା ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ପରା ଅଟେ। ଅପରା ସ୍ଥୂଳ ବା କଳ୍ପନାରୁ ଜାତ ମାତ୍ର ପରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଚୈତନ୍ୟ। ଏତ ଯୋନିନି ଭୂତାନି ସର୍ବାଣି ତ୍ୟୁପଧାରୟ ଅହଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜଗତଃ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟस्तथा ମତଃ ପରତରଂ ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव
ପରା ଅପରାଏ ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ ନାମ ବହନ୍ତି। ଏବେନି ପ୍ରକୃତିରୁ ଜୀବ ସଂସାରେ ହୁଅଇ ଉଦ୍ଭବ। ପରାଚିତ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଅପରାଚିତ ପ୍ରକୃତି ଏଥୁ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି। ତିରୋଧାନେ ପ୍ରଳୟ ହନ୍ତି। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ମୋଠାରୁ ବଳି ନାହିଁ ଆନ। ସୂତ୍ରରେ ମଣି ବନ୍ଧା ଥିଲେ ସୂତ୍ର ଦେଖା ନ ଯାଏ ଥିଲେ। ମୋ ଦେହେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରଥିତ ପରମାତ୍ମା ନଦୀ ସହିତ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ରସୋହଂ ପଶୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟଃ। ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶବ୍ଦଖେ ପୌରୁଷଂନୁଷୁ। ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଚ ତେଜସାସ୍ମି ବିଭାବସौ। ଜୀବନଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତପସ୍ୟାସ୍ମି ତପସ୍ୱିଷୁ। ରସ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ ମୁହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭା ହୋଇ। ବେଦରେ ମୁହିଁ ଯେ ଓଁକାର ଆକାଶେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ମୋର। ମନୁଷ୍ୟ ପୌରୁଷ ଅଟଇ ଜାଣ ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍ତେ ଧାଇ। ଶବଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ଗନ୍ଧ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ। ଅଗ୍ନିରେ ତେଜ ରୂପ ମୁହିଁ ପ୍ରାଣୀରେ ଜୀବନ ବୋଲାଇ। ତପୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିହରେ ଜଗତରେ। ମୁଁ ଜଳରେ ରସ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭା ବେଦରେ ପ୍ରଣବ ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣରେ ପୌରୁଷ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରସ ଗନ୍ଧ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଅଗ୍ନିରେ ମୋର ତେଜ ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ। ତପୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ମୁଁ ଥାଏ। ବୀଜଂ ମାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବିଧି ପାର୍ଥ ସନାତନମ୍। ବୁଦ୍ଧିର୍ବୁଦ୍ଧିମତାସ୍ମସ୍ମି ତେଜସ୍ତେଜସ୍ୱିନାମହମ୍। ବଳଂ ବଳବତାଂ ଚାହଂ କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତଂ। ଧର୍ମାବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ କାମୋऽସ୍ମି ଭରତ ସର୍ବ। ହେ ପାର୍ଥ ମୁଁ ସର୍ବଜୀବର ଆଦି କାରଣ ବୀଜଧର। ମୁଁ ହିଁ ଅଟଇ ସନାତନ ବୁଦ୍ଧିମାନର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣ। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ତେଜ ମୁହିଁ କାରଣ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଜୀବ ଜୀବରେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭେଦ ଯେନରେ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଭେଦ ଦିଶେ ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏକ ଦିଶେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପାଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଜାଣ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ତୃଷ୍ଣା କାମ ପ୍ରାପ୍ତ ଆସକ୍ତି ରାଗ ନାମ। ହେ ପାର୍ଥ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୀଜର ଆଦି କାରଣ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ତେଜ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ। ବଳୀଙ୍କର ମୁହିଁ ବଳ କାମ ଲୋଭରେ ପକାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧର୍ମର ବିରୋଧ କରାଏ। ଯେ ଚୈବ ସାତ୍ତ୍ୱିକା ଭାବା ରାଜସାସ୍ତାମସାଶ୍ଚ ଯେ। ମତ ଏବେତି ତାନ୍ ବିଧି ନ ତୋହଂ ତେଷୁ ତେ ମୟି। ତ୍ରିଭିର୍ଗୁଣମୟୀର୍ଭାବୈରେଭି ସର୍ବମିଦଂ ଜଗତ୍। ମୋହିतं ନାଭିଜାନାତି ମାମେଭ୍ୟ ପରମవ్ୟୟଂ। ଅପ୍ରାପ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଯା ବଳବାନ ଦୀକ୍ଷା। ବଳ ହିଁ ବଳୀଙ୍କର ମୁହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହେ ମୁହିଁ ରହି। ଧର୍ମ ବିରୋଧେ ହେ ଭାରତ କାଚ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣୀ ଗାତ୍ର। ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ ଏ ଶକ୍ତି ମୋଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ମୋ ଅବଲମ୍ବେ ଥାନ୍ତି ଏହି ମୁଁ ଅବଲମ୍ବ କରେ ନାହିଁ। ତ୍ରିଗୁଣେ ମୋହ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ
से मोते न पारई चिन्ही त्रिगुणे इच्छा नाही जार से पाए ब्रह्म अधिकार मुहटे परम व्यय ଏହା ତୁ ଜାଣ ଧନଞ୍ଜୟ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ ଏସବୁ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏମାନେ ମୋ ଆଶ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିଗୁଣରେ ମୋହ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଛାଡ଼େ ସେ ପରମ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦୈବୀ ହୈସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା ମାମେ ଭଜେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେ ତାଂ ତରନ୍ତି ତେ न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना असुरं भावमाश्रिताः अलौकिक माया मोहर त्रिगुण स्वरूप ताहार ताको करिबा सहजरे समर्थ न देखई कारे जे भक्ति भावे भजे मोते से माया स्रोतरे किंचिते साहस दम्भ गर्भे बुड़ी विवेक पथ मान हुड़ी संसार कार्ये मत थांती असुर प्रकृति लभंती से पापी अति मूढ़ जन जे मोते न करे भजन। मोर त्रिगुण माया को अतिक्रम करिबा सहज नुहे केवल भक्ति बଳରେ ସେହି ମାୟା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମାନେ ସାହସ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବରେ ବୁଡ଼ି ବିବେକ ପଥ ହରାନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରକୃତି ସେପରି ମୂଢ଼ ମୋତେ ଭଜନ କରେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନାଃ ସୁକୃତିନୋର୍ଜୁନ ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁରାର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ च ଭରତ ସର୍ବ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः आर्त जिज्ञासु अर्थ प्रार्थी ज्ञानी ये चारोटीर मति पुण्यवंत ए भजे मते शुण अर्जुन तो सचिते आर्तरे गज डाक देला उद्धव जिज्ञासा करिला सुदामा कला अर्थे मन सुक सनक पुछि ज्ञान आर्त जिज्ञासु अर्थ प्रार्थी सकामी ए माने अटंती ज्ञानी जे निष्कामी अटई मो प्रिय एहि श्रेष्ठ होई अप्रिय मो सकाम ज्ञान अर्जुन ଏହା ଭଲେ ଜାଣ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମାନେ ଏକାଂଶ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମୋତେ ନିଷ୍କାମରେ ଏକାଗ୍ରରେ ଭଜନ୍ତି। ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମାନେ ସକାମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମୀ ଜ୍ଞାନୀ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଉଦାରା ସର୍ବ ଏବେତେ ଜ୍ଞାନୀ ତାତ୍ମେବ ମେ ମତଂ आस्थित हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः सकामी पाए कर्म फल निष्कामी चले ब्रह्म आळ निष्कामी आत्मज्ञान लभे परंगति से मोते भावे बहुत जन्म जन्मांतरे लभई ज्ञान बळे मोरे जगत वासुदेवमय ए ज्ञान होइले उदय ए ओटे महात्मा दुर्लभ बहुत पुण्य तार लाभ। एपरि चारि प्रकार भक्त श्रेष्ठ हेले मध्य सकामी तेणु कर्मफल लभे निष्कामी परमगति लभे संसार ब्रह्ममय जे देखे से महात्मा पुण्यात्मा पुण्यमय पवित्र अटे। कामे स्ते स्ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः
तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया जो जो जां जां तनुं भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। के कामे बशीभूत हुए आत्मज्ञानरु दूरे थाए निज निजर स्वभावरे अन्यान्य देव पूजा करे केबा मारण उच्चाटन कारण मोहन स्तंभन इत्यादि सिद्धि लाभ पाई देवादेवींकी के पूजई काष्ठ पाषाण तरुलता हे सर्व पूजे होई मता भासेली काली दुर्गा हर चंडी चामुंडी क्षुद्रतर एथे न थाई मुक्ति सार निष्काम ज्ञान मुक्ति द्वार जे भक्त जे बण प्रकारे जे मूर्ति पूजा करे तार कामना मते मोहि ता श्रद्धा दृढ़ जे करई। जेमाने कामरे बशीभूत सेमाने आत्मज्ञान को पाई पारंती नाही। जे जेपरि भावे मते भजे मु सेहीपरि भावे ताकू फल दिए। जे जेउ देवता को पूजे से देवता ठारे मु प्रसन्न होई फल देइथाए। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवतु फलं तेषां तद्वत्यल्पमेधसां देवान् देव जो जानति मो भक्ता जानति मामपि। अटल भक्तिरे जे भक्त पूजई जे बण देवत ताठारु मोर दत्त फल समस्त लभई केवल देवता पूजिबार फल स्थायी नुहई चिरकाल देवता निजे नुहे स्थायी ता सेवा फल स्थायी काई जे माने मोर पूजा करी स्थायी फल को सेई धरी मो अविनाशी जे अव्यय मो सेवा फलटी अव्यय। जे जेउ देवता को पूजा करे से देवता ठारे मु प्रसन्न होई फल देइथाए किंतु पुणी सेही सबु देवतार पूजा फल स्थायी नुहे कारण देवता माने निजे स्थायी नुहंती। जे मते एकाग्र पूजे से स्थायी फल पाए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्त ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययं नुहै नाश सर्वपर अव्यक्त शरीर मोहर व्यक्त रूपवंत हुए मंद बुद्धि जे हा कहे मो कच्छप अवतार बराह बामन आबर राम श्री राम आदि जेते मो अवतार ए जगते ए सर्व ज्ञान विचार एथे तू संदेह न कर समस्त जनक निकटे केबे मोहि न प्रकटे एकाग्र भक्ति कूट शून्य सेठारे मो प्रकाश जान भाविण न देखई मोरे अज्ञानी थाहे कामांधरे ए मोर इच्छा जोग माया नाही मो जन्म मृत्यु काया सदा मु एक भावे थाई एहा न जाने मूढ़ बाई। मु अप्रकाश मोर प्रकाश एकथा मूर्ख माने कहती। मु समस्तଙ୍କ पाखरे अप्रकाश मोर जन्म मृत्यु नाही मोर जोगमाया प्रकृति को मूढ़ जानी पारे नाही।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे शान्ति परन्तप। भूत भविष्य वर्तमान जाने मु ये सर्व विधान एणु सर्वज्ञ मु अटई अज्ञानी जानिब बा काई तेणु से मोते न जानई सुण अर्जुन तोते कही अन्य भजन्मि बढ़े अन्नरे अन्न स्वरूप मूर्तिकारे मिशिले हुए स्थूल घट तहिंरु दिभाग प्रघट तदनुकूल इच्छा नाम प्रतिकूल जे देश जान इच्छा देशंक ठारु जात द्वंद्व मोहकु हुए प्राप्त माया रे आच्छन्न से होई मोर भावकु न जानई। भूत भविष्य वर्तमान ए सब मु जाने मु सर्वज्ञ बोली अज्ञानी माने जानती नहीं। इच्छा देश द्वंद्व मोहरे जे आच्छन्न से लोक मोर भाव जानिपारे नहीं। जे सांतंत गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य जतन्ति जे ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जे सबु पुण्यकर्मी जन नासी अछन्ति पापमान द्वंद्व मोहरे न पड़न्ति मते आश्रय करिथान्ति द्वंद्व मोहकु छाड़ी सेई दृढ़ भावरे मते पाई मरण जरा मोक्ष इच्छा करई मो आश्रय वांछा सेहि जे परमात्मा जाने अध्यात्म महात्म्य वर्णने। जेउमाने पुण्यात्मा द्वंद्व मोहादि तांकु स्पर्श करे नाही सेमाने मते पाइथांती जरा मरण मोक्ष एमाने सबु मो आश्रित। एही विषय जेउमाने जानि पारंती सेमाने परमात्मा को चिन्हि पारंती। साधिभूताधि दैवं मां साधि यज्ञं च जे विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अधिदैवत अधिभूत जे अधियज्ञ ए समस्त विषये सदा मते जानी मठारे मन देले प्राणी एकाग्रतारे मते ध्याये मृत्यु काल रे हेतु पाए सिद्धि हे उबानो जोग कले परमानंदे भोग द्वितीय जन्म से न पाए मोर ऐश्वर्य भोगु थाए एहि तो ज्ञान जोग पार्थ अज्ञान वासु भावे चित्त। अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ ए समस्त विषय मते जानी जे मते एकाग्र चित्तरे ध्याये से मोर ऐश्वर्य भोग करे मरण काल रे हेतु लोप पाए हुए नाही तेणु तार आउ जन्म नाही। इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां 82 भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विज्ञान योग नाम 7म अध्याय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं बाबा शरणं बाबा शरणं बाबा शरणं बाबा शरणं।